اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ایمن المختص بالقسم اسم لا حرف خلافا للزجاج ورمانی مفرد مشتق من الیمن وهو البرکہ۔ بے شماری وہ کلمات جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھی، اور ان میں سے ایک ایمن ہے۔ وہ کلمات جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں ان میں سے ایک کلمہ ایمن ہے، اور یہ جو ہے ادوات قسم میں سے ہے۔ یہ کلمہ ادوات قسم میں سے ہے۔ ادوات قسم تین قسم کے ہیں: حروف جیسے وا، با، فعل جیسے حلفت، اسم جیسے ایمن۔ یعنی ادوات قسم تین قسم کے ہیں۔ حروف ہیں جیسے وا، با ہے، فعل جیسے حلفت، اسم جیسے ایمن ہے۔ پس یہ جو کلمہ ہے ایمن، یہ اسم ہے، لیکن زجاج اور آغائے رومانی یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ ایمن حروف جارہ میں سے ہے، لیکن عرض خدمت ہے کہ یہ کلمہ مفرد ہے، مشتق ہے یمن سے، جس کا معنی ہے برکت۔ یہ کلمہ ایمن مفرد ہے، مشتق ہے یمن سے، معنی اس کا برکت ہے، اور اس کا حمزہ وصل ہے۔ حمزہ وصلی ہے، یعنی کلام کے اثناء میں آ جائے تو اس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کلمہ یمین کی جمع نہیں ہے۔ اگر یہ ایمن یمین کی جمع ہو تو پھر اس کا حمزہ قطعی ہوگا، نہیں یہ نہیں ہے۔ ایمن یمین کی جمع نہیں ہے کہ اس کا حمزہ قطعی ہو۔ کوفیوں کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وزن جو ہے نا جمع کے ساتھ مختص ہے۔ ایمن والا وزن کس کے ساتھ مختص ہے؟ جمع کے ساتھ مختص ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ کوفیوں کی بات رد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمن کے حمزہ کو کسرہ دینا اور اس کی میم کو فتح دینا بھی جائز ہے، یعنی ایمن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے تصرفات جمع میں نا جائز نہیں ہیں۔ اس طرح کے تصرفات کہ اس کے حمزے کو کسرہ دے دیں، میم کو فتح دے دیں، اگر جمع کا وزن ہو تو اس میں یہ تصرفات جائز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے افلس، یہ جمع ہے فلس کی، تو اس کے حمزے کو کسرہ دینا اور لام کو فتح دینا یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ ایمن جمع نہیں ہے، یہ کلمہ ایمن جمع نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کوفیوں کے قول کو رد کر دیتا ہے یہ قول نصیب، یہ قول بھی کوفیوں کے قول کو رد کر دیتا ہے۔ فقال فریق القوم لما نشدتهم نعم وفریق لیمن اللہ ما ندری۔ توجہ فرمائیے، یہ جو لیمن اللہ ہے یہ ایمن اثناء کلمہ میں جو ہے یہ حمزہ اس کا حذف ہوا ہے، اور حمزہ اس کا وصلی ہے۔ اگر جمع ہوتا، ٹھیک ہے، حمزہ قطعی تھا اور ہرگز وہ ساکت نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس دلیل لیمن اللہ جو آیا ہے، درمیان میں حمزہ کیا ہو گیا ہے، حذف ہوا ہے، چونکہ وصلی ہے۔ اگر جمع کا ہوتا تو قطعی ہوتا اور حذف نہ ہوتا۔ اس کے بعد چند ایک باتیں یہ ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایمن جو ہے
ये मरफू होता है इब्तिदाइयत की बिना पर। सानियन इसकी जो ख़बर है ऐमुन की वो माज़ूफ़ होती है। नंबर 3 ये है कि ये कलमा अल्लाह की तरफ मुज़ाफ़ होता है। दोबारा सुने, ऐमुन जो है ये मरफू है इब्तिदा की बिना पर। नंबर 2 इसकी ख़बर माज़ूफ़ होती है। नंबर 3 ये अल्लाह की तरफ मुज़ाफ़ होता है। ठीक है, लेकिन जो इब्ने दरस्तवै है उसने ये कहा है कि हर्फ कसम के ज़रिए इस ऐमुन को जर देना भी जायज़ है। हर्फ कसम के ज़रिए से इसको जर देना भी जायज़ है। इब्ने मालिक ने कहा है कि ऐमुन का काबा की तरफ और काफ ज़मीर की तरफ इजाफ़ा करना जायज़ है। हम तो कह रहे थे ना कि सिवाय अल्लाह के नाम के मुज़ाफ़ नहीं होता है। इब्ने मालिक ने कहा है कि ऐमुन काबा की तरफ भी मुज़ाफ़ होता है, ऐमुनुल काबा, और काफ ज़मीर की तरफ भी होता है। इब्ने उसफूर ने कहा है कि ऐमुन ख़बर है और मुब्तदा जो है वो माज़ूफ़ है। ये भी इसके बारे में बात हुई है, तवज्जो फरमाइए। भला भाइयों की खिदमत में क्या कहा है, अर्ज़ किया है कि वो कलिमात जो हमज़ा से शुरू होते हैं उनमें से एक ऐमुन है और ये मखसूस है कसम के साथ, इस्म है हर्फ नहीं है। ऐमुन इस्म है हर्फ नहीं है। ज़जाज और रुमानी नावी के ख़िलाफ़ कि वो इसको हर्फ समझते हैं। अच्छा, ये ऐमुन मुफरद है, मुश्तक है यमन से जिसका माना है बरकत, और इसका हमज़ा हमज़ा वसली है। ये ऐमुन यमीन की जमा नहीं है कि हम कहें ऐमुन यमीन की जमा है और इसका हमज़ा हमज़ा कतई है, नहीं। ऐमुन यमीन की जमा नहीं है और इसका हमज़ा कतई नहीं है। कूफियों के ख़िलाफ़ कि कूफी कहते हैं कि नहीं, ये ऐमुन वाला वज़न मुख्तस है जमा के साथ। फिर अर्ज़ किया है कि 2 दलीलें हैं जो कूफियों के कौल को रद्द करती हैं। पहली दलील ये है कि ऐमुन के हमज़े को कसरा देना और मीम को फ़तह देना जायज़ है, और फिर इस तरह का तसर्रुफ़ करना, कसरा देना फ़तह देना मीम को, ये जमा में जायज़ नहीं है। पहली दलील हमारी ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये जमा नहीं है, ये मुफरद है। और दूसरी दलील नुसैब का कौल है कि जिसमें उन्होंने कहा है फ़काला फ़रीकुल कौम लम्मा नशत्तुम नाम व फ़रीकुन लैमुनुल्लाह मा नदरी। ये लैमुनुल्लाह जो है यहाँ लाम लाम इब्तिदाई है और हमज़ा दरमियान में आने की वजह से क्या हुआ है, हज़्फ़ हुआ है। चूँकि हमज़ा वसली था, अगर जमा का होता तो कती होता और हज़्फ़ ना होता। फिर अर्ज़ किया है कि ये ऐमुन मरफू है इब्तिदाइयत की बिना पर, और इसकी ख़बर जो है ना लाजमी तौर पर हज़फ होती है। नंबर 3 ये इसमें अल्लाह की तरफ मुज़ाफ़ होता है, लेकिन मुकाबले में मुखालिफ भी हैं। इब्ने दरस्तवै कहता है कि ये ऐमुन हर्फ कसम के ज़रिए मजरूर भी हो सकता है। इब्ने मालिक ने कहा है कि ऐमुन काबा की तरफ और काफ़े ज़मीर की तरफ इसकी इजाफ़त जो है वो जायज़ है। इब्ने उसफूर ने कहा है कि ऐमुन ख़बर हो और मुब्तदा माज़ूफ़ हो, ये भी जायज़ है। ठीक है, यानी मुखालिफ बीन भी हैं। अभी आप तवज्जो फरमाइए, इस ऐमुन को पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। ऐमुन अल मुख्तस्सु बिल कसम इस्मुन ला हर्फुन। ऐमुन कसम के साथ मुख्तस है, इसम है, हर्फ नहीं है। खिलाफन ले ज़ज्जाज व रुमानी, ज़ज्जाज और रुमानी के ख़िलाफ़ कि वो कहते हैं कि ऐमुन हर्फ है। मुफ़रदुन मुश्तकुन मिनल यमन। ऐमुन मुफ़रद है, मुश्तक है यमन से, और इसका माना है वह हुवल बरका, बरकत है। वह हमज़तु वस्लुन, और ऐमुन का हमज़ा वस्ल है, हमज़ा वसली है। ला जमउ यमीन, यमीन की जमा नहीं है। ऐमुन यमीन की जमा नहीं है। वह हमज़तु कत, और इस ऐमुन का हमज़ा कतई हो नहीं। खिलाफन लिल कूफियीन, कूफियों के ख़िलाफ़
वो क्या कहते हैं भला? कूफी कहते हैं ये यमीन की जमा है, ऐमुन यमीन की जमा है और इसका हमज़ा भी हमज़ा कती है। वयरुद्दुहु जवाज़ कसरे हमज़तिही व फ़तह मीमिही। यरुद्दुहु किसका? कूफियों का कौल जो है ना रद्द होता है, जवाज़ कसरे हमज़तिही, ऐमुन की हमज़े को कसरा देना, व फ़तह मीमिही और ऐमुन की मीम को फ़तह देना जायज़ है, ये कूफियों के कौल को रद्द करता है। वला यजूज़ु मिस्लु ज़ालिका फ़िल जम में नहवे अफ़लुस। वला यजूज़ु मिस्लु ज़ालिका, ज़ालिका यानी इस तरह के तसर्रुफ़ात जमा में जायज़ नहीं हैं जैसे अफ़लुस। अब अफ़लुस जमा है फ़ल्स की, तो हम इसकी हमज़े को कसरा दें, लाम को फ़तह दें, ये जायज़ नहीं है। व कौलो नुसय्यब यरुद्दुहु, यरुद्दुहु जवाज़ कसरे हमज़ा व यरुद्दुहु कौलो नुसय्यब। नुसय्यब का कौल कूफियों के कौल को रद्द करता है, नुसय्यब का कौल भी कूफियों के कौल को रद्द करता है। तवज्जो करना। फ़क़ाला फ़रीक़ुल कौम लम्मा नशअतुहुम नअम व फ़रीक़ुन लयमुनुल्लाह मा नदरी। पस कौम के एक गिरोह ने कहा, लम्मा नशअतुहुम, जब मैंने उनको कसम दी, तो कौम के गिरोह ने कहा, नाम, जी हाँ, व फ़रीक़ुन लयमुनुल्लाह मा नदरी, यानी फ़क़ाल फ़रीक़ुन, और एक गिरोह ने कहा, लयमुनुल्लाह मा नदरी, अल्लाह की कसम हम नहीं जानते हैं। दोबारा सुने। फ़क़ाल फ़रीक़ुल कौम लम्मा नशअतुहुम, कौम के एक गिरोह ने कहा जब मैंने उनको कसम दी, नअम, नअम कहा, व फ़रीक़ुन लयमुनुल्लाह मा नदरी, पीछे ले आओ, इस फ़रीक़ुन का अत्फ़ है उस पिछले फ़रीक़ पर। एक गिरोह ने कहा अल्लाह की कसम हम नहीं जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और दिक्कत फरमा लो। फ़ा किया है फ़क़ाला में, फ़ा फ़ाए तफ़री, काला जो है फ़ेले मादी है, फ़रीक़ुन जो है वो फ़ाइल है, वो काला का फ़ाइल है और मुज़ाफ़ हो रहा है कौम की तरफ। लम्मा ज़र्फ़िया शर्तिया है, नशअतुहुम फ़ेल फ़ाइल है और ज़मीर है जमा मुज़क्कर की, मफ़ूल है। ठीक है, अच्छा, तो ये लम्मा ज़र्फ़िया शर्तिया है। ठीक है, और जवाब इसका जो है ना वो माज़ूफ़ है। नाम जो है वो मक़ूल कौल है, वाओ अत्फ़ा है, फ़रीक़ुन फिर जो है पहले फ़रीक़ुन पर इसका जो है ना अत्फ़ है। सही हो गई बात। लाम लाम इब्तिदा है, ये यमनुल्लाह मुज़ाफ़ हो रहा है अल्लाह की तरफ और मुब्तदा है यमनुल्लाह, लयमुनुल्लाह यानी अल्लाह की तरफ मुज़ाफ़ होकर बन रहा है मुब्तदा, और इसकी जो ख़बर है कसमी वो माज़ूफ़ है। मा नदरी ये जवाब कसम है, मा नाफ़ी है, नदरी फ़ेल मुज़ारे मुतकल्लिम माल गैर है। फ़हुज़िफ़ा, अभी वो पीछे पढ़ रहा हूँ, फ़हुज़िफ़ा अलिफ़ुहा फ़ि दर्ज, दर्ज यानी वसत में इस ऐमुनुल्लाह जो बन गया लयमुनुल्लाह, इसकी अलिफ क्या है? हज़फ है। वयल्ज़िमुहु अर्रफ़ु बिल इब्तिदा है, वयल्ज़िमुहु ऐमुन को रफ़ा लाज़िम है इब्तिदा की वजह से, व हज़्फ़ुल ख़बर है और ख़बर का हज़्फ़ होना लाज़िम है, ख़बर हज़्फ़ होती है। व इज़ाफ़तुहु इला इस्मिल्लाह है और ऐमुन मुज़ाफ़ होता है अल्लाह के नाम की तरफ। खिलाफ़न ले इब्ने दरस्तवे, ले इब्ने दरस्तवे फ़ी इजाज़त जर्री बिहरफ़िल कसम, इब्ने दरस्तवे के ख़िलाफ़ के उसने हरफ़ कसम के ज़रिए ऐमुन को जर देने की इजाज़त दी है। वल इब्न मालिक खिलाफ़न ले इब्न मालिक फ़ी जवाज़ इज़ाफ़तिही इलल काबा व काफ़िज़ ज़मीर, इब्न मालिक ने ऐमुन को काबा की तरफ मुज़ाफ़ होने की
اجازت دی ہے، کہا جائز ہے، و کاف ضمیر اور کاف ضمیر کی طرف بھی اجازت دی ہے۔ وجوز ابن عصفور کونہ خبرا والمعذوف مبتدا اے قسمی ایمن اللہ، ابن عصفور نے اجازت دی ہے کہ ایمن خبر ہے اور مبتدا معذوف ہے، یعنی قسمی ایمن اللہ۔ ایمن کے بارے میں جو بحث تھی وہ تمام ہوئی۔ ابھی جناب آ جاؤ ایو کے بارے میں۔ جو ایو ہے عزیزو، یہ 5 قسم کا ہوتا ہے۔ ایو اسم یاتی علی خمسۃ اوجہ، ایو اسم ہے، 5 اس کی قسمیں ہیں۔ شرطیہ، نمبر 2 استفہامیہ، نمبر 3 موصولہ، نمبر 4 کمالیہ، نمبر 5 وصلہ۔ ایو کی 5 قسمیں ہیں، شرطیہ، نمبر 2 استفہامیہ، نمبر 3 موصولہ، نمبر 4 کمالیہ، نمبر 5 وصلہ۔ اچھا، پہلا جو ایو کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایو کس کے لیے ہوتا ہے؟ شرط کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو، این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو گے، ٹھیک ہے، اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ فلہ اس کے لیے، الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے، سب اچھے نام ہیں، اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ این ما تدعو یعنی تم جس نام سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ دوسرا جو ہے وہ ایو استفہام کے لیے ہے۔ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں سے کس کا بڑھایا ہے اس صورت نے ایمان؟ ایکم استفہامیہ ہیں۔ اور کمیت کا قول بھی ہے، بِأَيِّ کتاب ام بِأَيِّ سنت ترا حبہم آرن علیہ وتعصبوا، یہ بِأَيِّ کتاب، ایو جو ہے استفہامیہ ہیں، اور کبھی کبھی یہ ایو مخفف ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے فرزدہ کا قول پڑھیں گے، تنظرت نصرا والسماکین ای ہما، مخفف ہوا ای ہما علیہ من الغیث سے استحلت مواتیو۔ توجہ فرما لیں، ایو اسم علی خمسۃ اوجہ، ایو اسم ہے 5 وجہ پر آیا ہے۔ الاول ان تکون لشرط، ان تکون ایو جو ہے شرط کے لیے، نحو این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلہ اس کے لیے ہیں الاسماء الحسنی، اس کے لیے سب ہیں اچھے نام۔ اب یہاں جو این ہے عزیزو، یہ اس میں شرط ہے اور مفعول مقدم ہے تدعو کا۔ این اس میں شرط ہے اور مفعول ہے تدعو کا، اور مقدم ہوا ہے، ما زیدہ ہے، تدعو مجزوم ہے، ٹھیک ہے، تدعو مجزوم ہے اس میں شرط کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ فا جو آئی ہے فلہ کی، وہ جواب ہے، جواب کی ہے، رابط جواب ہے، فا جو جواب پہ لگتی ہے، شرط کے آگے جو جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب کی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ جملہ اسمیہ جو ہے جزا بن رہا ہے، شرط کی جزا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو آیا کے اندر این آیا ہے ما تدعو میں، یہ ایک تو شرطیہ ہے، عمل جزم کر رہا ہے، نمبر 2 یہ معرب ہے، نمبر 3 یہ صدارت طلب بھی ہے کیونکہ مقدم ہوا ہے این۔ یہ چند ایک باتیں اس سے سمجھ میں آ گئیں۔ الثانی ان تکون للاستفہام، ایو جو ہے وہ استفہام کے لیے، نحو قولہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، ٹھیک ہے، معنی اس کا یہ بنتا ہے، توجہ فرمائیے، کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں سے کس کا بڑھایا ہے، ہذہ یہ صورت نے ایمان، تم میں سے کس کا بڑھایا ہے اس صورت نے ایمان۔ ایو استفہامیہ ہیں،
اور مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف ایکم، تو یہ ہو گیا مبتدا، زادت ہو ایمانن جو آگے والا ہے وہ اس کی کیا بن رہی ہے؟ خبر۔ ایکم مضاف الیہ مبتدا، زادت ہو ھذا ایمانن آگے والا جملہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ اچھا، وقول الکمیت، کمیت کا قول ہے، ٹھیک ہے، کمیت جو مذہب اہل بیت کے اوپر کیا ہے؟ افتخار کرتے ہیں، ان کا قول ہے بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيِّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ آرًا عَلَيَّ وَتَعْتَصِبُوا، کون سی آسمانی کتاب بلکہ کون سی سنت ہے، تَرَى حُبَّهُمْ آرًا کہ تم حب اہل بیت پیغمبر کو میرے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ آر سمجھتی ہو، تَرَى حُبَّهُمْ آرًا آل پیغمبر کی محبت کو میرے لیے آر سمجھتے ہو، وَتَعْصَبُوا اور یہ گمان کرتے ہو، بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيِّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ آرًا عَلَيَّ وَتَعْصَبُوا، کون سی آسمانی کتاب بلکہ کون سی سنت ہے کہ تم حب آل پیغمبر کو میرے لیے آر سمجھتے ہو، وَتَعْصَبُوا اور اس کو گمان کرتے ہو۔ توجہ کرو، یہاں با حرف جر ہے، ایو مجرور ہے، مضاف ہوا ہے کتاب کی طرف، جار مجرور متعلق ترا ہے، ام منقطع ہے، ایا مؤنث ای ہے، ایا مؤنث ای ہے، مضاف ہے سنت کی طرف، اور یہ پھر جار مجرور بھی متعلق ترا ہے، ترا جو فعل مضارع مخاطب مذکر ہے، حب ہم مفعول اول ہے، حب مفعول ہے اور مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف، آرن جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے، علیہ جار مجرور ہے متعلق بے آر ہے، واو عطفہ ہے، تعصبو عطف کر رہا ہے، ہو رہا ہے ترا پہ، وقد تخفف کا قول الفرزدق اور کبھی کبھی یہ ایو مخفف ہو جاتی ہے کا قول الفرزدق، تنظرت نصرا والسما کینے اے ہما علیہ من الغیث استحلت مواترو، ٹھیک ہے، معنی کر لیں، میں نصر اور 2 ستارہ سماک کی انتظار میں تھا، تنظرت نصرا والسماکین، تنظرت میں انتظار میں تھا، نصر اور سماکین 2 ستارے جو ہے نا ان کی 2 ستارے سماک کی انتظار میں تھا، اے ہما کہ ان 2 میں سے کون جو ہے نا من الغیث استحلت مواترو میرے اوپر بارش برساتے ہیں، میں نصر اور سماکین کی انتظار میں تھا کہ ان میں سے کون میرے اوپر بارش برساتے ہیں، یہ کنایا ہے صلہ اور انعام سے، کون مجھے انعام اور کچھ اجر وغیرہ دیتا ہے، ایہما نصر اور سماکین مراد ہے ان سے، اور مواتر کی جو ضمیر ہے وہ ایہما کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تھوڑا سی اور وضاحت کر لیں چلو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تنظرت ہو گیا فعل فاعل، نصرن ہو گیا اس کا مفعول، والسماکین یہ تثنیہ سماک ہے، عطف ہو رہا ہے نصرن پر، ایو استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے، اور بنے گا جا کے مبتدا، الا جار مجرور متعلق ہے استحلتو کے جو کہ خبر ہے ایہما کی، مواتر جمع ماترہ ہے، فاعل ہے استحلت کا، من الغیث جو ہے یہ استحلت کے متعلق ہے۔ الثالثو تیسرا جو ہے وہ ایو موصولہ ہے، اس کو میرے خیال میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
ایو کی جو تیسری قسم ہے موصولہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے. موفق رہو عزیزو, سلامتی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.